सिर्फ एक ही वीडियो में अरबी के बेशुमार शब्दों को आप सीख सकते हैं, वो भी ऐसे शब्दों को जिन्हें आपको हर दिन बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला शब्द है इसी तरह। इसी तरह या फिर हूबहू को अरबी में बोलते हैं सेम सेम। ये शब्द अरबी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसी तरह या फिर हूबहू यानी कि सेम सेम। मेरी तरह को अरबी में बोलेंगे सेम सेम आना। सेम सेम आना यानी कि मेरी तरह, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जई आना, या फिर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिसल आना। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है मेरी तरह। तुम्हारी तरह को अरबी में बोलेंगे सेम सेम अंत। सेम सेम अंत यानी कि तुम्हारी तरह। अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जई अंत, या फिर ये भी कह सकते हैं मिसल अंत। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है तुम्हारी तरह। तो आपकी मर्जी है, जो चाहे बोल सकते हैं। उसकी तरह को अरबी में बोलेंगे सेम सेम हुआ। सेम सेम हुआ यानी कि उसकी तरह। अगर आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि जई हुआ, या फिर यह भी कह सकते हैं कि मिसल हुआ। इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब होता है उसकी तरह। आपकी मर्जी, आप चाहें जैसे बोल सकते हैं। तुम मेरी तरह हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम मेरी तरह हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत आना सेम सेम, यानी कि तुम मेरी तरह हो। अंत आना सेम सेम। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और आना सेम सेम का मतलब होता है मेरी तरह हो। हिंदी में हम जैसे किसी को कहते हैं कि तुम मेरी तरह हो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत आना सेम सेम। मैं तुम्हारी तरह हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंत सेम सेम, यानी कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। आना अंत सेम सेम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अंत सेम सेम का मतलब होता है तुम्हारी तरह हूँ। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं, या फिर मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अंत सेम सेम। वह मेरी तरह है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि वह मेरी तरह है, या फिर वह भी मेरी तरह है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ आना सेम सेम, यानी कि वह मेरी तरह है। हुआ आना सेम सेम। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और आना सेम सेम अरबी में मेरी तरह को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि वह भी मेरी तरह है, या फिर वह मेरी तरह है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ आना सेम सेम। मेरी तरह नहीं मिलेगा कोई तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मेरी तरह नहीं मिलेगा कोई तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सेम सेम मा हसल अहद अंत, यानी कि मेरी तरह नहीं मिलेगा कोई तुम्हें। आना सेम सेम मा हसल अहद अंत। आना सेम सेम अरबी में मेरी तरह को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को, अहद अरबी में एक या फिर कोई को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरी तरह नहीं मिलेगा कोई तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सेम सेम मा हसल अहद अंत। मुझे तुम्हारी तरह नहीं मिलेगा कपिल। अगर हमें अरबी में अपने कफिल से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं मिलेगा कपिल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सेम सेम अंत मा हसल कफिल, यानी कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं मिलेगा कपिल। आना सेम सेम अंत अरबी में मुझे तुम्हारी तरह को कहेंगे आना सेम सेम अंत, यानी कि मुझे तुम्हारी तरह। मा अरबी में नहीं को कहते हैं, हसल अरबी मिलेगा या फिर मिलने को, और कफील अरबी में कपिल या फिर मालिक को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे तुम्हारी तरह नहीं मिलेगा कपिल, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सेम सेम अंत मा हसल कफील। तुम्हें मेरी तरह नहीं मिलेगा आदमी। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि तुम्हें मेरी तरह नहीं मिलेगा आदमी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सेम सेम आना मा हसल नफर, यानी कि तुम्हें मेरी तरह नहीं मिलेगा आदमी। अंत सेम सेम आना यानी कि तुम्हें मेरी तरह, अंत सेम सेम आना
तुम्हें मेरी तरह, माँ अरबी में नहीं को हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें मेरी तरह नहीं मिलेगा आदमी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत सेम सेम आना मा हसल नफर। जाओ इसी तरह ले आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि जाओ इसी तरह ले आओ, यानी किसी के शक्ल का, इसी के जैसा, तो वह अरबी में बोलेगा रोह सेम सेम जीब, यानी कि जाओ इसी तरह ले आओ। रोह सेम सेम जीब, रोह यानी कि जाओ, सेम सेम जीब अरबी में इसी तरह या फिर इसी के शक्ल का ले आने को कहते हैं। हिंदी में जाओ इसी तरह का ले आओ, उसी को अरबी में बोलेंगे रोह सेम सेम जीब। यह सब एक जैसा है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में, किसी चीज के बारे में किसी को ये बोलना हो कि यह सब एक जैसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लू सेम सेम, यानी कि यह सब एक जैसा है। हाजा कुल्लू सेम सेम, हाजा अरबी में यह को, और कुल्लू सेम सेम का मतलब होता है कि सब एक जैसा है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह सब एक जैसा है, यह एक ही की शक्ल का है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा कुल्लू सेम सेम। यह नहीं है उसके जैसा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि यह नहीं है उसके जैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफी सेम सेम हुआ, यानी कि यह नहीं है उसके जैसा। हाजा माफी सेम सेम हुआ, हाजा अरबी में यह को, माफी अरबी में नहीं है को, और सेम सेम हुआ अरबी में उसके जैसा को कहते हैं, या फिर उसके शक्ल के जैसा, या फिर सेम टू सेम उसी के जैसे को अरबी में कहते हैं सेम सेम हुआ, यानी कि उसके जैसा। हिंदी में कहेंगे कि यह नहीं है उसके जैसा, अरबी में बोलेंगे हाजा माफी सेम सेम हुआ। फोन करना या फिर कॉल करना, फोन करने या फिर कॉल करने को अरबी में कहते हैं दिग जवाल, या फिर कहते हैं अतसल या तसल, यानी कि फोन करना। दिग जवाल भी कह सकते हैं, अतसल भी कह सकते हैं, और तसल भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, फोन करना या कॉल करना। मैं फोन करूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं फोन करूंगा, हम अरबी में बोलेंगे आना तसल, यानी कि मैं फोन करूंगा। अना अरबी में मैं को, तसल अरबी में फोन करूंगा या फिर फोन करने को कहते हैं। हिंदी में मैं फोन करूंगा, अरबी में बोलेंगे आना तसल। तुम फोन करना, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम फोन करना, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तसल, यानी कि तुम फोन करना। अंत तसल, अंत अरबी में तुमको, तसल अरबी में फोन करना या फिर फोन करने को कहते हैं। हिंदी में तुम फोन करना, अरबी में अंत तसल। मैं फोन करूंगा तुम्हें, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं फोन करूंगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तसल अंत, यानी कि मैं फोन करूंगा तुम्हें। आना तसल अंत, आना अरबी में मैं को कहते हैं, तसल अरबी में फोन करूंगा या फिर फोन करने को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं फोन करूंगा तुम्हें, तो अरबी में बोलेंगे आना तसल अंत। तुम फोन करना मुझे, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि तुम फोन करना मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत तसल आना, यानी कि तुम फोन करना मुझे। अंत तसल आना, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, तसल अरबी में फोन करना या फिर फोन करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं। हिंदी में तुम फोन करना मुझे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत तसल आना। तुम जाओ मैं फोन करूंगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह से बोलना हो कि तुम जाओ मैं फोन करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रोह आना तसल, यानी कि तुम जाओ मैं फोन करूंगा। अंत रोह आना तसल, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, तसल या फिर दिग जवाल अरबी में फोन करूंगा या फिर फोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को कहते हैं कि तुम जाओ मैं फोन करूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत रोह आना तसल। मैं जा रहा हूं, तुम फोन करना, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूं, तुम फोन करना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह अंत तसल, यानी कि मैं जा रहा हूं, तुम फोन करना। आना रोह अंत
तस्सल। अना अरबी में मैं को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहा हूँ और जाने को कहते हैं, अंत अरबी में तुम को कहते हैं, और तस्सल या फिर दिग जवाल अरबी में फ़ोन करना या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तुम फ़ोन करना, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अना रोह अंत तस्सल, यानी मैं जा रहा हूँ, तुम फ़ोन करना। अगर मैं आऊँगा फ़ोन करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि अगर मैं आऊँगा फ़ोन करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे लो आना एजी तसल, यानी कि अगर मैं आऊँगा फ़ोन करूँगा। लो आना ईजी तसल। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं, और तसल या फिर दिग जवाल अरबी में फ़ोन करूँगा या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर मैं आऊँगा तो फ़ोन करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं लो आना ईजी तसल। अगर तुम्हें कुछ चाहिए फ़ोन करो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा हो कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फ़ोन करो, तो वह अरबी में बोलेगा लो अंत इबगा शई तसल, यानी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए फ़ोन करो। लो अंत इबगा शई तसल। लो या फिर इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत इबगा यानी कि तुम्हें चाहिए, शई यानी कि कुछ भी, तसल यानी कि फ़ोन करो या फिर फ़ोन करना। हिंदी में हम कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फ़ोन करो, उसी को हम अरबी में बोलते हैं लो अंत इबगा शई तसल। मैं निकलूँगा तो फ़ोन करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं निकलूँगा तो फ़ोन करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला तसल, यानी कि मैं निकलूँगा तो फ़ोन करूँगा। आना यतला तसल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, यतला अरबी में निकलूँगा या फिर निकलने को कहते हैं, तसल या फिर दिग जवाल अरबी में फ़ोन करूँगा या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में मैं निकलूँगा तो फ़ोन करूँगा, अरबी में आना यतला तसल। तुमने क्यों फ़ोन किया मुझे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुमने क्यों फ़ोन किया मुझे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश तसल अना, यानी कि तुमने क्यों फ़ोन किया मुझे। अंत लेश तसल आना। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, तसल या फिर दिग जवाल अरबी में फ़ोन किया या फिर फ़ोन करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों फ़ोन किया मुझे, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश तसल अना। मैं नहीं करूँगा फ़ोन। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं नहीं करूँगा फ़ोन, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी तसल, यानी कि मैं नहीं करूँगा फ़ोन। आना माफ़ी तसल। अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और तसल अरबी में फ़ोन करूँगा या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि मैं नहीं करूँगा फ़ोन, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी तसल। मैं नहीं उठाऊंगा फ़ोन। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बोलना हो कि मैं नहीं उठाऊंगा फ़ोन, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी रुद जवाल, यानी कि मैं नहीं उठाऊंगा फ़ोन। आना माफ़ी रुद जवाल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और रुद अरबी में उठाऊंगा या फिर उठाने को कहते हैं, जवाल अरबी में फ़ोन को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं नहीं उठाऊंगा फ़ोन, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी रुद जवाल। आना माफ़ी रुद जवाल। तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश माफ़ी रुद जवाल, यानी कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन। अंत लेश माफ़ी रुद जवाल। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, माफ़ी रुद अरबी में नहीं उठाया को कहते हैं, और जवाल अरबी में फ़ोन को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन, उसी को हम अरबी में बोलते हैं अंत लेश माफ़ी रुद जवाल। नहीं देखा, नहीं उठाया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि फ़ोन आया तुम्हारा, मैं नहीं देखा तो नहीं उठाया, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी शोफ माफ़ी रुद,
यानी कि नहीं देखा, नहीं उठाया। माफी शूफ, माफी रुद। माफी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं, माफी यानी नहीं, शूफ यानी देखा, माफी रुद अरबी में नहीं उठाया को कहते हैं। माफी यानी नहीं, रुद यानी कि उठाया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं देखा तो नहीं उठाया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं माफी शूफ, माफी रुद। मैं देखा लेकिन नहीं उठाया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं देखा लेकिन नहीं उठाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ लेकिन माफी रुद, यानी कि मैं देखा लेकिन नहीं उठाया। अना शूफ लेकिन माफी रुद। आना अरबी में मैं को कहते हैं, शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं, लेकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं। अब माफी रुद अरबी में नहीं उठाया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी को बोलते हैं या फिर बताते हैं कि मैं देखा लेकिन नहीं उठाया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना शूफ लेकिन माफी रुद। सोचना। हिंदी में हम कहते हैं सोचना, तो सोचने को अरबी में कहते हैं फक्कर। फक्कर यानी कि सोचना। मैंने सोचा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैंने सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर। आना फक्कर यानी कि मैंने सोचा। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा, अरबी में बोलेंगे आना फक्कर। मैंने सोचा आज जाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये बताना हो कि मैंने सोचा कि आज जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अल-यौम रूह, यानी कि मैंने सोचा आज जाऊंगा। आना फक्कर अल-यौम रूह। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं और रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा आज जाऊंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना फक्कर अल-यौम रूह। मैंने सोचा तुम आ रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैंने सोचा कि तुम आ रहे हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत ईजी, यानी कि मैंने सोचा तुम आ रहे हो। आना फक्कर अंत ईजी। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा और सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और ईजी अरबी में आ रहे हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सोचा कि तुम आ रहे हो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत ईजी। मैं सोचा तुम भूल गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मैं सोचा कि तुम भूल गए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत नसीत, या फिर कहेंगे आना फक्कर अंत इंसा, यानी कि मैंने सोचा तुम भूल गए। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुम भूल गए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत नसीत। मैंने सोचा तुमने लिया। अगर हमें अरबी में किसी चीज के बारे में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैंने सोचा कि तुमने लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत शील, यानी कि मैंने सोचा तुमने लिया। आना फक्कर अंत शील। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें और तुमने को कहते हैं। शील अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने सोचा कि तुमने लिया, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना फक्कर अंत शील। मैं सोचा खत्म हो गया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी चीज के बारे में, किसी सामान के बारे में कि मैं सोचा कि खत्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर खलास, यानी कि मैंने सोचा खत्म हो गया। आना फक्कर खलास। अना अरबी में मैंने को कहते हैं। फक्कर अरबी में सोचा और सोचने को। खलास अरबी में खत्म हो गया या फिर खत्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने सोचा खत्म हो गया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर खलास। मैंने सोचा तुमने सुना। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने सोचा कि तुमने सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फक्कर अंत इस्मा, यानी कि मैंने सोचा
تم نے سنا. انا فکر انت اسمع. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں. فکر عربی میں سوچا اور سوچنے کو کہتے ہیں. انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں. اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تم نے سنا یا تم نے سن لیا, اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا فکر انت اسمع. پکا تم نے نہیں سنا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو, یہ کہنا ہو کہ پکا تم نے نہیں سنا, یعنی کوئی بات پکا تم نے نہیں سنا, تو ہم عربی میں بولیں گے اکید انت ما اسمع, یعنی کہ پکا تم نے نہیں سنا. اکید انت ما اسمع. اکید عربی میں پکا یا پھر یقیناً کو کہتے ہیں. انت عربی میں آپ تم اور تم نے کو کہتے ہیں. اور ما عربی میں نہیں کو, اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھائی پکا تم نے نہیں سنا یا پھر یقیناً تم نے نہیں سنا, اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں عقید انت ما اسمع. ہاں پکا میں نہیں سنا. اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ ہاں پکا میں نہیں سنا یا پھر ہاں یقیناً میں نہیں سنا, تو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ عقید انا ما اسمع, یعنی کہ ہاں پکا میں نہیں سنا. ایوہ عقید انا ما اسمع. ایوہ عربی میں ہاں کو کہتے ہیں, عقید عربی میں پکا کو, اور انا عربی میں کو کہتے ہیں, اور ما اسمع عربی میں نہیں سنا کو کہتے ہیں. ما عربی میں نہیں کو اور اسمع عربی میں سنا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ ہاں پکا میں نہیں سنا, اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ایوہ عقید انا ما اسمع. تم کیسے نہیں سنے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم کیسے نہیں سنے, تو ہم عربی میں بولیں گے انت کیف ما اسمع, یعنی کہ تم کیسے نہیں سنے. انت کیف ما اسمع. انت عربی میں آپ تم تمہیں کو کہتے ہیں. کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں, اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں, اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کسی کو بولتے ہیں یا پھر ڈانٹتے ہیں کہ تم کیسے نہیں سنے, اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انت کیف ما اسمع. انت کیف ما اسمع. تم کیوں نہیں سنے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ تم کیوں نہیں سنے, تو ہم عربی میں بولیں گے انت لیش ما اسمع, یعنی کہ تم کیوں نہیں سنے. انت لیش ما اسمع. انت عربی میں آپ تم تمہیں کو کہتے ہیں, اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں. ما اسمع عربی میں نہیں سنے یا پھر نہیں سننے کو کہتے ہیں. ما عربی میں نہیں کو اور اسمع عربی میں سننے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں سنے, اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انت لیش ما اسمع. انت لیش ما اسمع. تم نے کب بلایا مجھے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو, کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم نے کب بلایا مجھے, تو ہم عربی میں بولیں گے انت میتا نادی انا, یعنی کہ تم نے کب بلایا مجھے. انت میتا نادی انا. انت عربی میں آپ تم نے کو کہتے ہیں. میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں. نادی عربی میں بلایا یا پھر بلانے کو, آواز لگانے کو کہتے ہیں. انا عربی میں اور مجھے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم نے کب بلایا مجھے, اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انت میتا نادی انا. تھوڑی دیر پہلے میں بلایا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور کسی کو یہ بتانا ہو کہ تھوڑی دیر پہلے میں بلایا, تو ہم عربی میں بولیں گے قبل شوئی انا نادی, یعنی کہ تھوڑی دیر پہلے میں بلایا. قبل شوئی انا نادی. قبل شوئی عربی میں تھوڑی دیر پہلے کو کہتے ہیں. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں, اور نادی عربی میں بلایا یا پھر آواز لگانے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے میں بلایا, اسی کو ہم عربی میں بولیں گے قبل شوئی انا نادی. قبل شوئی انا نادی. تم نے کہاں دیکھا مجھے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ تم نے کہاں دیکھا مجھے, تو ہم عربی میں بولیں گے انت وین شوف انا, یعنی کہ تم نے کہاں دیکھا مجھے. انت وین شوف انا. انت عربی میں آپ تمہیں اور تم نے کو کہتے ہیں. وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں. شوف یا پھر انظر عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں.
اور انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تم نے کہاں دیکھا مجھے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انت وین شوف انا. میں نے دیکھا تم باہر تھے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں نے دیکھا تم باہر تھے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا شوف انت موجود برا، یعنی کہ میں نے دیکھا تم باہر تھے. انا شوف انت موجود برا. انا عربی میں میں اور میں نے کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھا اور دیکھنے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور موجود برا عربی میں باہر تھے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تم باہر تھے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا شوف انت موجود برا. نہیں میں باہر نہیں تھا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ جواب دینا ہو کہ نہیں میں باہر نہیں تھا، تو ہم عربی میں بولیں گے لا انا برا ما فی موجود، یعنی کہ نہیں میں باہر نہیں تھا. لا انا برا ما فی موجود. لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں، اور ما فی موجود عربی میں باہر نہیں تھا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں میں باہر نہیں تھا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے لا انا برا ما فی موجود. میں ابھی نکلا ہوں باہر. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ میں ابھی نکلا ہوں باہر، تو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین یطلع برا، یعنی کہ میں ابھی نکلا ہوں باہر. انا الحین یطلع برا. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلا ہوں یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں ابھی نکلا ہوں باہر، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا الحین یطلع برا. میں نے بہت بار بلایا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے بہت بار یا پھر میں نے کئی بار بلایا، تو وہ عربی میں بولیں گے انا کثیر مرہ نادی، یعنی کہ میں نے بہت بار بلایا. انا کثیر مرہ نادی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کثیر مرہ یا پھر واجد مرہ عربی میں بہت بار کو کہتے ہیں، اور نادی عربی میں بلایا یا پھر آواز لگانے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں نے بہت بار بلایا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا کثیر مرہ نادی. لیکن تم نے نہیں سنا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں نے بہت بار بلایا لیکن تم نے نہیں سنا، تو ہم عربی میں بولیں گے لیکن انت ما اسمع، یعنی کہ لیکن تم نے نہیں سنا. لیکن انت ما اسمع. لیکن عربی میں لیکن کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ما اسمع عربی میں نہیں سنا کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ لیکن تم نے نہیں سنا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں لیکن انت ما اسمع. لیکن انت ما اسمع. ٹھیک ہے میری غلطی ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے کہ میں نے نہیں سنا، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا غلطان، یعنی کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے. طیب انا غلطان. طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں اور میری کو کہتے ہیں، غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا غلطان. میری غلطی ہے میں نہیں سنا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو جواب دینا ہو اور اس طرح دینا ہو کہ میری غلطی ہے میں نہیں سنا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا غلطان انا ما اسمع، یعنی کہ میری غلطی ہے میں نہیں سنا. انا غلطان انا ما اسمع. انا عربی میں اور میری کو کہتے ہیں، غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں، پھر انا عربی میں میں کو کہیں گے، اور ما اسمع عربی میں نہیں سنا یا پھر نہیں سننے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میری غلطی ہے میں نہیں سنا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا غلطان انا ما اسمع. معاف کرنا میری غلطی ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ معاف کرنا
میری غلطی ہے تو ہم عربی میں بولیں گے معلش انا غلطان، یعنی کہ معاف کرنا میری غلطی ہے۔ معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں اور میری کو کہتے ہیں، اور غلطان عربی میں غلطی ہے یا پھر غلطی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ معاف کرنا، بھائی معاف کرنا میری غلطی ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے معلش انا غلطان۔ معاف کرنا میں نہیں سنا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ معاف کرنا میں نہیں سنا تو ہم عربی میں بولیں گے معلش انا ما اسمع، یعنی کہ معاف کرنا میں نہیں سنا۔ معلش انا ما اسمع، معلش عربی میں معاف کرنے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما یا پھر لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور اسمع عربی میں سنا یا پھر سننے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ معاف کرنا میں نہیں سنا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے معلش انا ما اسمع۔ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی کیدا ما سوی، یعنی کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ انا مرتانی کیدا ما سوی، انا عربی میں کو کہتے ہیں، مرتانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں، اور کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں یا ایسے کو، اور ما عربی میں نہیں کو، اور سوی عربی میں کروں گا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا مرتانی کیدا ما سوی۔ مجھے افسوس ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف، یعنی کہ مجھے افسوس ہے۔ انا عربی میں میں اور مجھے کو، اور آصف عربی میں افسوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے افسوس ہے، اسی کو عربی میں بولیں گے انا آصف۔ مجھے بہت افسوس ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور اس طرح سے بولنا ہو کہ مجھے بہت افسوس ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ آصف، یعنی کہ مجھے بہت افسوس ہے۔ انا مرہ آصف، انا عربی میں اور مجھے کو، مرہ عربی میں بہت کو، اور آصف عربی میں افسوس ہے یا پھر افسوس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے بہت افسوس ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ آصف۔ مجھے افسوس ہے میں بھول گیا، اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو اور اس طرح کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے میں بھول گیا، یعنی کوئی سامان، تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا نسیت، یعنی کہ مجھے افسوس ہے میں بھول گیا۔ انا آصف انا نسیت، انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں، آصف عربی میں افسوس ہے کو، اور انا عربی میں کو کہیں گے، اور نسیت یا پھر انسا عربی میں بھول گیا یا پھر بھول جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے میں بھول گیا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا آصف انا نسیت۔ مجھے افسوس ہے میں نہیں دیکھا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں دیکھا تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا ما فی شوف، یعنی کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں دیکھا۔ انا آصف انا ما فی شوف، انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں، آصف عربی میں افسوس کو، پھر انا عربی میں کو کہیں گے، اور ما فی شوف عربی میں نہیں دیکھا یا پھر نہیں دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں دیکھا، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا آصف انا ما فی شوف۔ مجھے افسوس ہے میں نہیں رکا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں رکا، یعنی ٹائم نہیں تھا یا کوئی اور پریشانی تھی کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں رکا یا نہیں رک پایا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا ما وقف، یعنی کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں رکا۔ انا عربی میں میں اور مجھے کو، آصف عربی میں افسوس ہے کو کہتے ہیں، پھر انا عربی میں میں کو کہیں گے، اور ما وقف عربی میں نہیں رکا یا پھر نہیں رکنے کو کہتے ہیں، ما یعنی نہیں، وقف یعنی کہ رکا۔ ہندی میں مجھے افسوس ہے میں نہیں رکا تو عربی میں بولیں گے انا آصف انا ما وقف۔ مجھے افسوس ہے میں چلا گیا، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ مجھے افسوس ہے کہ میں چلا گیا تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا روح، یعنی کہ مجھے افسوس ہے میں چلا گیا۔ انا آصف انا روح، انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں، آصف عربی میں افسوس کو، پھر انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں
چلا گیا یا پھر چلے جانے کو کہتے ہیں روح یعنی کہ چلا گیا. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے میں چلا گیا تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا روح. مجھے افسوس ہے میں نہیں آیا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں آیا تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا ما ایجی یعنی کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں آیا. انا آصف انا ما ایجی. انا عربی میں میں اور مجھے کو، افسوس عربی میں، آصف عربی میں افسوس کو کہتے ہیں، پھر انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو، اور ایجی عربی میں آیا یا پھر آنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے افسوس ہے میں نہیں آیا، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انا ما ایجی. مجھے افسوس ہے تم بیمار ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے کہ تم بیمار ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت مرید یعنی کہ مجھے افسوس ہے تم بیمار ہو. انا آصف انت مرید. انا عربی میں میں اور مجھے کو بولتے ہیں، آصف عربی میں افسوس کو، پھر انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو بولتے ہیں، اور مرید یا پھر تعبان عربی میں بیمار ہو یا پھر بیمار کو بولتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ تم بیمار ہو، اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا آصف انت مرید. مجھے افسوس ہے تم رو رہے ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے تم رو رہے ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت یبکی یعنی کہ مجھے افسوس ہے تم رو رہے ہو. انا آصف انت یبکی. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، آصف عربی میں افسوس کو، انت عربی میں آپ اور تم کو، اور یبکی عربی میں رو رہے ہو یا پھر رونے کو کہتے ہیں یبکی. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے تم رو رہے ہو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت یبکی. مجھے افسوس ہے تم جا رہے ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے کہ تم جا رہے ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت روح یعنی کہ مجھے افسوس ہے تم جا رہے ہو. انا آصف انت روح. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، آصف عربی میں افسوس کو کہتے ہیں، پھر انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہے ہو یا پھر جانے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے افسوس ہے تم جا رہے ہو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت روح. مجھے افسوس ہے تم پریشان ہو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے افسوس ہے تم پریشان ہو تو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت عاجز یعنی کہ مجھے افسوس ہے تم پریشان ہو. انا آصف انت عاجز. انا عربی میں میں اور مجھے کو کہتے ہیں، آصف عربی میں افسوس کو، پھر انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور عاجز عربی میں پریشان ہو یا پھر پریشان کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے افسوس ہے تم پریشان ہو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا آصف انت عاجز. کوئی مشکل نہیں میں ٹھیک ہوں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ کوئی مشکل نہیں میں ٹھیک ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی مشکل انا کوئس یعنی کہ کوئی مشکل نہیں یا پھر مشکل نہیں ہے میں ٹھیک ہوں. ما فی مشکل انا کوئس. ما فی مشکل یعنی کوئی مشکل نہیں، انا کوئس یعنی کہ میں ٹھیک ہوں. کوئی مشکل نہیں میں ٹھیک ہوں، ما فی مشکل انا کوئس. کوئی مشکل نہیں میں آؤں گا. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ کوئی مشکل نہیں میں آؤں گا تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی مشکل انا ایجی یعنی کہ کوئی مشکل نہیں میں آؤں گا. ما فی مشکل عربی میں کوئی مشکل نہیں یا کوئی پریشانی نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں. ہندی میں کوئی مشکل نہیں میں آؤں گا، عربی میں بولیں گے ما فی مشکل انا ایجی. کوئی مشکل نہیں تم لے لو. اگر ہمیں عربی میں کسی سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو کہ کوئی مشکل نہیں تم لے لو تو ہم عربی میں بولیں گے ما فی مشکل انت شیل یعنی کوئی مشکل نہیں تم لے لو. ما فی مشکل انت شیل. ما فی مشکل یعنی کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں. انت عربی میں آپ و تم کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں. ہندی میں کوئی مشکل نہیں تم لے لو،
उसी को अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत शील। कोई मुश्किल नहीं तुम आओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत ताल, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम आओ। माफी मुश्किल अंत ताल, माफी मुश्किल यानी कोई मुश्किल नहीं, अंत यानी कि तुम, ताल यानी कि आओ। हिंदी में कोई मुश्किल नहीं तुम आओ, तो अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत ताल। कोई मुश्किल नहीं तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत रूह, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम जाओ। माफी मुश्किल अंत रूह, माफी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं को कहते हैं। अंत अरबी में आप और तुम को, और रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कोई मुश्किल नहीं तुम जाओ, अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत रूह। कोई मुश्किल नहीं तुम बैठो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत इजलिस, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम बैठो। माफी मुश्किल अंत इजलिस, माफी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं को अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। इजलिस अरबी में बैठो या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में कोई मुश्किल नहीं तुम बैठो, अरबी में माफी मुश्किल अंत इजलिस। कोई मुश्किल नहीं तुम खाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम खाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत अकिल, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम खाओ। माफी मुश्किल अंत अकिल, माफी मुश्किल यानी कोई मुश्किल नहीं, अंत अकिल यानी कि तुम खाओ। हिंदी में कहेंगे कि कोई मुश्किल नहीं तुम खाओ, अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत अकिल। कोई मुश्किल नहीं तुम पियो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो, चाहे चाय हो या पेप्सी हो या कोई भी चीज़ हो, अगर पीना हो, उसे कहना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम पियो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत अशरब, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम पियो। माफी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं को कहते हैं। अंत अशरब यानी कि तुम पियो। हिंदी में कहेंगे कोई मुश्किल नहीं तुम पियो, अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत अशरब। कोई मुश्किल नहीं तुम छोड़ो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, ये कहना हो, अगला आदमी जैसे कोई काम कर रहा हो और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे छोड़ूंगा तो कोई परेशानी हो, उससे आप ये कहना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम छोड़ो या छोड़ दो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत खल्ले, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम छोड़ो। माफी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं को कहते हैं। अंत अरबी में आप और तुम, तुम्हें को, खल्ले अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को। कोई मुश्किल नहीं तुम छोड़ो, माफी मुश्किल अंत खल्ले। कोई मुश्किल नहीं तुम देखो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि कोई मुश्किल नहीं तुम देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किल अंत शूफ, यानी कोई मुश्किल नहीं तुम देखो। माफी मुश्किल अरबी में कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। शूफ या फिर उन्जुर अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में कोई मुश्किल नहीं तुम देखो, अरबी में माफी मुश्किल अंत शूफ। मुझे लगा तुम गुस्सा हो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि मुझे लगा कि तुम गुस्सा हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अहसब अंत ज़ालान, यानी कि मुझे लगा तुम गुस्सा हो। अना अहसब अंत ज़ालान, अना अरबी में मैं, मुझे को कहते हैं। अहसब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और ज़ालान अरबी में गुस्सा हो या फिर गुस्सा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे लगा तुम गुस्सा हो, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अहसब अंत ज़ालान। मुझे लगा तुम सो गए। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और किसी से ये कहना हो कि मुझे लगा तुम सो गए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अहसब अंत नौम, या फिर कहेंगे आना अहसब अंत नाइम, यानी कि मुझे लगा तुम सो गए। अना अरबी में मैं, मुझे को कहते हैं। अहसब अरबी में लगा या फिर लगने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और नौम या फिर नाइम अरबी में सो गए या फिर सो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मुझे लगा तुम सो गए, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अहसब अंत नौम। मैं अभी नहीं सोया हूँ।
अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी नहीं सोया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन माफी नौम, यानी कि मैं अभी नहीं सोया हूँ। आना अल हिन माफी नौम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं को, और नौम अरबी में सोया हूँ या फिर सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं अभी नहीं सोया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन माफी नौम। आना अल हिन माफी नौम। मैं अभी नया आया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैं अभी नया आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन ईजी जदीद, यानी कि मैं अभी नया आया हूँ। आना अल हिन ईजी जदीद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और ईजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं, और जदीद अरबी में नया को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से बताते हैं कि मैं अभी नया आया हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन ईजी जदीद। मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अव्वल मर्रा सूक सियारा, यानी कि मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। आना अव्वल मर्रा सूक सियारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अव्वल मर्रा अरबी में पहली बार को कहते हैं, और सूक सियारा अरबी में गाड़ी चला रहा हूँ या फिर गाड़ी चलाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अव्वल मर्रा सूक सियारा। मैं अरबी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये बताना हो कि मैं अरबी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अरबी शोई शोई मालूम, यानी कि मैं अरबी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। आना अरबी शोई शोई मालूम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अरबी यानी कि अरबी, शोई शोई अरबी में थोड़ा थोड़ा को कहते हैं। मालूम या फिर आर्फ अरबी में जानता हूँ या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अरबी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अरबी शोई शोई मालूम। मैं अरबी ज्यादा नहीं जानता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को इस तरह बोलना हो और इस तरह बताना हो कि मैं अरबी ज्यादा नहीं जानता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अरबी ज्यादा माफी मालूम, यानी कि मैं अरबी ज्यादा नहीं जानता हूँ। आना अरबी ज्यादा माफी मालूम। अना अरबी में मैं को कहते हैं। अरबी यानी कि अरबी, ज्यादा भी अरबी में ज्यादा को कहते हैं। माफी मालूम अरबी में नहीं जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में जैसे हम कहते हैं कि मैं अरबी ज्यादा नहीं जानता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अरबी ज्यादा माफी मालूम। तुम्हें पता है मेरा कपिल कैसा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुम्हें पता है मेरा कपिल कैसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मालूम आना कफील कैफ, यानी कि तुम्हें पता है मेरा कपिल कैसा है। अंत मालूम अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मेरा और मुझे को कहते हैं। कफील अरबी में कपिल को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसा है या फिर कैसा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरा कपिल कैसा है, उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मालूम आना कफील कैफ। तुम्हें पता है मेरा कपिल कौन है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और किसी को ये कहना हो कि तुम्हें पता है मेरा कपिल कौन है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मालूम आना कफील मिन, यानी कि तुम्हें पता है मेरा कपिल कौन है। अंत मालूम आना कफील मिन या फिर मन, दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत मालूम अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं। अना अरबी में मैं और मेरा को, और कफील अरबी में कपिल को कहते हैं। मिन या फिर मन अरबी में कौन है या फिर कौन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें पता है मेरा कपिल कौन है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत मालूम आना कफील मिन। तुम्हें पता है मेरा कपिल कहाँ है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और किसी को ये कहना हो कि तुम्हें पता है कि मेरा कपिल कहाँ है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मालूम आना कफील वैन, यानी कि तुम्हें पता है मेरा कपिल कहाँ है। अंत मालूम आना
کفیل وین انت معلوم عربی میں تمہیں پتہ ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں، میرا اور مجھے کو کہتے ہیں، اور کفیل عربی میں کپل کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں ہے یا پھر کہاں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میرا کپل کہاں ہے یا کہاں گیا، اسی کو عربی میں بولیں گے انت معلوم انا کفیل وین، نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے لا انا ما فی معلوم، یعنی کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، لا انا ما فی معلوم۔ لا یا پھر ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں کو کہتے ہیں، اور ما فی معلوم عربی میں نہیں جانتا ہوں یا پھر نہیں پتہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، چاہے جو بھی بات ہو میں نہیں جانتا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں لا انا ما فی معلوم۔ ضروری کام، ضروری کام کو عربی میں بولتے ہیں ضروری شغل، یعنی کہ ضروری کام۔ ضروری عربی میں ضروری کو اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے ضروری کام تو اسی کو عربی میں بولیں گے ضروری شغل۔ یہ کام ضروری ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کام کے بارے میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ یہ کام ضروری ہے تو ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل فی ضروری، یعنی کہ یہ کام ضروری ہے، ھذا شغل فی ضروری۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ فی ضروری عربی میں ضروری ہے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ضروری عربی میں ضروری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ کام ضروری ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ھذا شغل فی ضروری۔ سب کام ضروری ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور کسی سے اس طرح بولنا ہو کہ سب کام ضروری ہے تو ہم عربی میں بولیں گے کل شغل فی ضروری، یعنی کہ سب کام ضروری ہے، کل شغل فی ضروری۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، شغل یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور فی ضروری عربی میں ضروری ہے کو کہتے ہیں، فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور ضروری عربی میں ضروری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ سب کام ضروری ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے کلو شغل فی ضروری۔ اس کا کام بہت ضروری ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی اور کے بارے میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ اس کا کام بہت ضروری ہے تو ہم عربی میں بولیں گے حق ہوا شغل مرہ ضروری، یعنی کہ اس کا کام بہت ضروری ہے، حق ہوا شغل مرہ ضروری۔ حق ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور مرہ یا پھر واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور ضروری عربی میں ضروری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اس کا کام بہت ضروری ہے، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے حق ہوا شغل مرہ ضروری۔ پہلے اس کا کام کرو، پورا کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ پہلے اس کا کام پورا کرو تو وہ عربی میں بولے گا اول حق ہوا شغل کمل، یعنی کہ پہلے اس کا کام پورا کرو۔ اول حق ہوا شغل کمل، اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، حق ہوا عربی میں اس کا کو کہتے ہیں، شغل عربی میں یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور کمل عربی میں پورا کرو یا پھر پورا کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ پہلے اس کا کام پورا کرو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے اول حق ہوا شغل کمل۔ تم کام اچھے سے کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم کام اچھے سے کرو تو وہ عربی میں بولے گا انت شغل سوی زین، یعنی کہ تم کام اچھے سے کرو۔ انت شغل سوی زین، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، سوی زین عربی میں اچھے سے کرو یا پھر اچھے سے کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم کام اچھے سے کرو، یعنی تم اچھا کام نہیں کر رہے ہو، تم کام اچھے سے کرو، اس کو عربی میں بولیں گے انت شغل سوی زین۔ تم نے یہ کام غلط کیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم نے یہ کام غلط کیا تو وہ عربی میں بولے گا انت ھذا شغل
सवी गलत, यानी कि तुमने यह काम गलत किया। अंत हाजा शुगुल सवी गलत। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और सवी गलत अरबी में गलत किया को कहते हैं। सवी यानी किया, गलत यानी कि गलत। हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह काम गलत किया, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत हाजा शुगुल सवी गलत। तुमने यह काम नहीं किया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुमने यह काम नहीं किया, तो वह अरबी में बोलेगा अंत हाजा शुगुल मा सवी, यानी कि तुमने यह काम नहीं किया। अंत हाजा शुगुल मा सवी। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी नहीं, सवी यानी कि किया। हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह काम नहीं किया, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत हाजा शुगुल मा सवी। तुमने यह काम क्यों नहीं किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ही ये पूछ रहा हो कि तुमने यह काम क्यों नहीं किया, तो वह अरबी में बोलेगा अंत हाजा शुगुल लेश मा सवी, यानी कि तुमने यह काम क्यों नहीं किया। अंत हाजा शुगुल लेश मा सवी। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को, और मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने यह काम क्यों नहीं किया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत हाजा शुगुल लेश मा सवी। तुम यह काम अभी करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि तुम यह काम अभी करो, तो वह अरबी में बोलेगा अंत हाजा शुगुल सवी अलहीन, यानी कि तुम यह काम अभी करो। अंत हाजा शुगुल सवी अलहीन। अंत अरबी में आप, तुमको कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। सवी अलहीन अरबी में अभी करो को कहते हैं। सवी यानी करो, अलहीन यानी कि अभी। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम यह काम अभी करो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत हाजा शुगुल सवी अलहीन। ठीक है, मैं करूँगा। अगर हमें अरबी में उसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना सवी, यानी कि ठीक है मैं करूँगा। तय्यब आना सवी, तय्यब यानी कि ठीक है। अना अरबी में मैं को कहते हैं। सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना सवी। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में किसी को मना करना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद मा सवी, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आना अबद मा सवी। अना अरबी में मैं को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को और सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अबद मा सवी। पैसा कौन देगा बोलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि पैसा कौन देगा बोलो, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस मन याती कलाम, यानी कि पैसा कौन देगा बोलो। फुलूस मन याती कलाम। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। मन अरबी में कौन को, याती अरबी में देगा या फिर देने को, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि पैसा कौन देगा बोलो या फिर पैसा कौन देगा बताओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे फुलूस मन याती या फिर फुलूस मिन याती कलाम। मैं दूंगा पैसा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि मैं दूंगा पैसा तुम्हें, तो वह अरबी में बोलेगा आना याती फुलूस अंत, यानी कि मैं दूंगा पैसा तुम्हें। आना याती फुलूस अंत। अना अरबी में मैंने और मुझे को, याती अरबी में दूंगा या फिर देने को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दूंगा पैसा तुम्हें, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना याती फुलूस अंत। कितना पैसा चाहिए बोलो।
اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ کتنا پیسہ چاہیے بولو، تو وہ عربی میں بولے گا کم فلوس ابغا کلام، یعنی کتنا پیسہ چاہیے بولو. کم فلوس ابغا کلام. کم عربی میں کتنا کو کہتے ہیں، فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں. ہندی میں جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کتنا پیسہ چاہیے بولو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے کم فلوس ابغا کلام. کم فلوس ابغا کلام. پہلے ختم کرو کام. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ پیسے کی بات بعد میں کرنا، پہلے ختم کرو کام، تو وہ عربی میں بولے گا اول یخلص شغل، یعنی کہ پہلے ختم کرو کام. اول یخلص شغل. اول یعنی پہلے، یخلص یعنی ختم کرو، شغل یعنی کہ کام. ہندی میں کہیں گے کہ پہلے ختم کرو کام، اسی کو عربی میں بولیں گے اول یخلص شغل. پہلے پورا کرو کام. اگر ہمیں عربی میں کسی سے اس طرح بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے اس طرح بول رہا ہو کہ پہلے پورا کرو کام، تو وہ عربی میں بولے گا اول کمل شغل، یعنی کہ پہلے پورا کرو کام. اول یعنی کہ پہلے، کمل عربی میں پورا کرنے کو کہتے ہیں یا پھر پورا کرو کو، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ پہلے پورا کرو کام، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے اول کمل شغل. پھر گھر پر آ کر پیسہ لے لو. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی اور آدمی جس کا ہم کام کر رہے ہو وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ پہلے پورا کرو کام پھر گھر پر آ کر پیسہ لے لو، تو عربی میں بولے گا ثم تعال بیت شیل فلوس، یعنی کہ پھر گھر پر آ کر پیسہ لے لو. ثم تعال بیت شیل فلوس. ثم عربی میں پھر کو کہتے ہیں، تعال بیت عربی میں گھر پر آؤ کو کہتے ہیں یا پھر آ کر کو، شیل فلوس یعنی کہ پیسہ لے لو. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں پہلے کام پورا کرو پھر گھر پر آ کر پیسہ لے لو، اسی کو ہم عربی میں بولیں گے ثم تعال بیت شیل فلوس. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر ہمیں عربی میں اس کا جواب دینا ہو اور یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب ما علیک، یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. طیب ما علیک. طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور ما علیک عربی میں کوئی بات نہیں کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں طیب ما علیک. ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں. اگر ہمیں عربی میں اس کے باتوں کا جواب اس طرح سے دینا ہو کہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب ما فی مشکل، یعنی کہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں. طیب ما فی مشکل. طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور ما فی مشکل عربی میں کوئی پریشانی نہیں ہے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی مشکل نہیں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں طیب ما فی مشکل. ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں کام. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں کام، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا یبدا شغل، یعنی کہ ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں کام. طیب انا یبدا شغل. طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، یبدا عربی میں یا پھر بدا عربی میں شروع کرتا ہوں یا پھر شروع کرنے کو کہتے ہیں، اور شغل یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کسی کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کام شروع کرتا ہوں، اسی کو عربی میں بولتے ہیں طیب انا یبدا شغل. میں کب واپس آؤں بولو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اگلا آدمی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں کب واپس آؤں بولو، تو عربی میں بولے گا انا میتا ارجع کلام، یعنی کہ میں کب واپس آؤں بولو. انا میتا ارجع کلام. انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، ارجع عربی میں واپس آؤں یا پھر واپس آنے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں کب آؤں میں کب واپس آؤں بولو، اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا میتا ارجع کلام. تم آؤ کل صبح میں. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو اور یہ بتانا ہو کہ تم آؤ کل صبح میں یا پھر تم کل صبح میں آؤ، تو ہم عربی میں بولیں گے انت تعال بکرہ صباح، یعنی کہ تم آؤ کل صبح میں. انت تعال
बुकरा सबाह, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, और सबाह अरबी में सुबह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम आओ कल सुबह में, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अंत ताल बुकरा सबाह। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।